नमस्कार। जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। आ गोटे नुआ वीडियो को आपण माने समस्त को स्वागत करूछि। जदि आपण माने वीडियो को नुआ देखुछन प्लीज सब्सक्राइब करंतु आ समस्त को शेयर करंतु। आपण माने जानि जंदी कि मु जने कैंसर पेशेंट, ब्लड कैंसर पेशेंट, तेनु मु ब्लड कैंसर रिलेटेड ही आपण मान को सब जिंस इन्फॉर्मेशन देई परिबी। जदि आपण मान कहार ब्लड कैंसर की अछंती ताले एटा आपण मान को वीडियो आपण मान ए विषय रे किछि इन्फॉर्मेशन पाई परिबे। तो रिसेंट गोटे वीडियो रे मते जने कमेंट करथिले कि भाई कार्टिसेल थेरापी टा एक्चुअली कोन आ केते टका यार कॉस्ट। कार्टिसेल थेरापी वर्तमान नुआ आसी इंडिया को 3-4 वर्ष हलानी जोटा कि बहुत एडवांस ट्रीटमेंट। आपण मन समस्त सुनिथिबे बोन मेरो ट्रांसप्लांट कथा जोटा कि ब्लड कैंसर करा जाय। आ ब्लड कैंसर भी बहुत टाइप अछि जेंति कि मु होची एएलएल केसेस, जो लिम्फोमा केसेस थिबो, एएमएल, सीएमएल एमती सब अच्छी। तेणु बहुत सारा ट्रिटमेंट चल थाए। तेणु बोन मेरो ट्रांसप्लांट तो हुए सबुथिरे, किंतु आमर जो कार्टिसेल थेरापी सबुथिरे हुएनी। कहीं बीएलएल केसेस रे हुए जोटा कि मोर आमर लिम्फोमा, एएमएल बा सीएमएल बोधे ये केमती कौन हुए कार्टिसेलटा। तेणु आज आम जाना कार्टिसेल एक्चुअली कौन आ कार्टिसेल ट्रीटमेंट जोटा कि मोर होती केमती कौन अच्छी आ बर्तमान केमती कौन तार साइड इफेक्ट कौन केमती कौन से जिन आपको जनवाई चाहूँगी। तो कार्टिसेल फुल फॉर्म हूँ काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल है। तेणु टी सेल आप जानते कि टी सेल हूँ देहर इम्यूनिटी सेल जोटा कि देह को इम्यूनिटी जगाए टी सेल। तेणु से जो टी सेल को लैब रे मॉडिफाई करी केमिति गोटे पेसेंट देहर दि जाए से जिन मुझे। तेणु काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर गोटे रिसेप्टर बन आपणकर देहरु स्टेम सेल निमती सेल्स टी सेल्स को निकू गोटे लैब अच्छी। लैब रे दीटा बर्तमान इंडिया अच्छी गोटे इम्यूनाल आ गोटे इम्यूनाल केमती अच्छी दीटा। तेणु से लैब को लेकिन जीवे लैब रे बोधे 20 दिन के 25 दिन भितर मॉडिफाई करा माने आपणकर जो सेलटा को नहीं बाहर करके जाइए 6-7 घंटा प्रोसेस जिनसा हम बाहर करने माने हेल्थी टी सेल्स गुड़ा जोटा कि जाकि कैंसर को मार खोजी खोजी। तो सहीटा ही काटी जिनसा जिनसा 20 दिन जीव लैब को लैब रे बना। तो सहीटा जो बनईक आसला पर से स्ट्रंग बहुत बहुत स्ट्रंग से बना जाए कि जेहतु इंडिया जेहतु नुआ नुआ बर्तमान तेणु से भल कम भी दौर। तेणु से जिनसा बर्तमान भल चलती इंडिया काटी कि आसो 20 दिन पर आसला सेटा आपन को पुणी थे इनफ्यूजन कला कौन हुए से जिनसा कि जो कैंसर रिसेप्टर गोटे बन गोटे कवरिंग बन सी कौन हम ना कैंसर को खोजी खोजी मार। जी आपण को कहीं देहर बहुत सारा सेल्स थाए आम देहर जोटा कि भल सेल्स भी थाए आ खराब सेल्स भी थाए। तेणु खराब भल सेल्स तो रेसी टार्गेट कर खराब सेल्स को बेले बेले भल सेल्स को टार्गेट कर जमी मोर बर्तमान भल सेल्स को टार्गेट कर एडमिट होगी देहर माने बेड अच्छी रूम भितर से वीकनेस अच्छी मु डिस्चार्ज समय पुणी थे एडमिट रहीगली बहुत कष्ट लगुच जिनस से कौन हम ना भल खराब सेल्स को खोजी खोजी मार माने से जान ये जिनसा हूँ देहर लुचिक रही खराब सेल कैंसर सेल से खोजी खोजी मार। तो प्रोसेस बहुत माने कम कष्ट जिनसा कष्ट मीन जमी बोन मेरो आप पूरा बाहर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हुए ऑटोलोग ट्रांसप्लांट हुए। एलोजेनिक बहुत कष्ट आते बहुत लोग वीक हो जाती मोर होता अलरेडी कहीं डोनर सेल जो देह को जाए ना से बहुत कष्ट हुए सी लड़े जाए देह में। तेणु से मनुष्य वीक हो जाती ट्रांसप्लांट कथा कहूँ कि बेसी दिन नुहे ए 10-15 दिन आप रे आपणकर सब जिन स्टेबल हवा भी दरकार जदि ना अधिक दिन आप रहीपर जमीक मुझे आउ रहा यार कस्ट कस्ट तो बहुत टंका
कस्ट पाखापाखि इंडिया बर्तमान 40 ରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ यार कस्ट 60 ଲକ୍ଷ, ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି। 40 ରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଜଣେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି। ଯେମିତି ସେମିତି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ 30 ରୁ 35 ଲକ୍ଷ କି 40 ରୁ 45 ଲକ୍ଷ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଭେରି କରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବି? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିବୁନି, କରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମନୋବଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାର ଅଛି। ପଇସା ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସବୁ ଜିନିଷରେ, କାହିଁକିନା ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆଉ ରହିଲା କାର୍ଟିସେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥାଏ। କେବେ କେବେ ଆପଣ ମାନେ ବାଚାଳିଆ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ CRS ହୁଏ, BP ଲୋ ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କମିଯାଏ, BP କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ କମିଯାଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସାରା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଥିଲି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ମାନେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବହୁତ ରହିବ। ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ତ ବହୁତ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ସ, ବହୁତ ସାରା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଡ଼ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ୱିକନେସ୍ ବି ଲାଗେ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ୱିକନେସ୍ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବହୁତ ୱିକନେସ୍ ସହିତ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ନା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଏବେ, ଠିକ୍ ସେ ମାନେ କଥା ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଲାଇଭ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଥାଏ। ଯେହେତୁ କାର୍ଟିସେଲ୍ ଥେରାପି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, କି ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ୍ କରିପାରିବେ କି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଜଣାଇ ପାରିଲି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କିଛି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ, ଆଉ ୱିକନେସ୍ ବି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଟି ହେଇଛି କି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ସରର କଷ୍ଟ କେତେ। ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର କେବଳ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ ସେ କେବେ ଭାବିବେନି। ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇଟା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୃପାରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଜଣାଇ ପାରିବି। ତଥାପି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ସେଇ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଟିସେଲ୍ ଥେରାପି ବିଷୟରେ, ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ବାସ୍ ସେତିକି ଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବି ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି, ଆଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।